This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. সোমবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকে শিলিগুড়িতে ২৪ ঘন্টার বন্ধ পালিত হচ্ছে। মাটিগাড়ার একটি ঘটনায় প্রতিবাদে এই বন্ধ ডাকা হয়। সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় দোকানপাট ও বাজার বন্ধ ছিল, জনজীবনে প্রভাব পড়ে। বন্ধকে ঘিরে নিরাপত্তার কারণে ব্যবসায়ীরা দোকান খোলেননি। যদিও ভেনাস মোড়ে এলাকায় কিছু ব্যবসায়ী দোকান খোলার দাবি তোলেন এবং বন্ধের বিরোধিতা করেন। সেই সময় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিল সেখানে পৌঁছালে পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়। তবে পুলিশ উপস্থিত থাকায় বড় কোনো ঘটনা ঘটেনি। শান্তিপূর্ণভাবে বন্ধ পালনের দাবি জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু परिषद। शहर जुड़े निरापत्ता जोरदार रखा हुआ है। नहीं, लोगों के तरफ से तो हम लोग पॉजिटिव ही वाइब मिल रहा है और जहाँ पे लोग खुला रखा है तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ये सुन रहा है इसलिए क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन अपने तरफ से जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। प्रशासन के ऊपर विश्वास तो हम लोगों को है भी नहीं, इसलिए जो भी करना है हम लोगों को एकत्रित होकर ही करना है, इसलिए पॉजिटिव वाइब मिल रहा है। तो बंद जो आप लोगों ने बुलाया था, इसका मुख्य कारण क्या? देखिए, जगह जगह पे जो हो रहा है वो तो हम लोग सब वाकिफ है, और पिछले 2 दिन जो माटीगाड़ा का जो हालत हुआ है उसी विषय को लेके आज का बंद बुलाया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। तो बुलाया गया विश्व हिंदू परिषद से, लेकिन हम सब हिंदुओं को ये दायित्व बनता है कि सब एकत्रित होकर इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखें, और ताकि कभी भी हम मेरे घर में आके जो अमित जी का घर में जो अमित गुप्ता उनके घर में घुस के जो मारा गया, जो भी किया गया, ताकि वो हम लोगों के घर में ना हो, इसलिए हम लोगों को सबको एकत्रित होकर ये काम करना है। सकल स्तरे साधारण मानुष তারা এই বন্ধকে সমর্থন করেছে, কারণ শিলিগুড়ি খেটে খাওয়া দিন খাওয়া মানুষ, তারা সাধারণ দোকানপাট সবই বন্ধ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন 10টা বাজতে চললো, 9:30 10টা বাজতে চললো, যেখানে মানে 90% বন্ধ দেখা যাচ্ছে এখন বন্ধ। আমরা রাস্তায় আছি, আমরা আবেদন করছি, অনুরোধ করছি, মাটিগাড়ায় যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনা সভ্য সমাজে মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে এক সম্প্রদায় যারা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে প্রতিদিন আক্রমণ করেছে, আমরা সইতে সইতে আমাদের পিঠে পিঠ থেকে গেছে। ভারতবর্ষ থেকে, হিন্দুস্তানে থেকে এই এবার সহ্য করা যাচ্ছে না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আবেদন রেখেছিলাম সমস্ত সাধারণগণকে যে আজকের এই 12 ঘন্টা 24 ঘন্টা বন্ধ আপনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন, এবং প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে একতা কী জিনিস, হিন্দু ধর্ম কী জিনিস, এই সনাতনী ধর্ম কী জিনিস, সেটাই সরকারকে বোঝা উচিত।